Guys, ito na ikarga guys, no? Ang gikuhan na lang Sir Glenn Hinon. Friends, Durok Pitrin. Gapon na guys. Maligyan po sila si Miria guys. Yung Facebook, Sir Glenn Hinon. Diya sa Medina. Sir, misamis ko sir, no? Okay. Karga na to guys, no? Shout out no sa Medina. Guys, tara guys. Sir, uso ito, Oriental inyo sir, no? Medina. Medina, sa amin Oriental. Okay, liki-liki check guys. Tara guys, oh. Maraming palit guys, bayar guys, oh. Sir Glenn Hinon. Friends, Durok Pitrin. Sir Glenn Hinon sa Medina, Misamis Oriental. Namaligya po sila si Emilia guys, no? I-PM lang, Sir Glenn Hinon sa Facebook. Daghang salamat sir sa pagsalig, no? Shout out sa taga Medina diya. Dulong na ang Friends Durok Pitrin ni Sir Glenn Hinon sa gikan sa Ukapan Piggery Farm. Liki-liki check. Shout out kay Gakutano diya sa Pagadian City. Sa itong mga followers diya sa Medina, shout out po ninyo, no? Kaya guys, oh. Taas kig lawas guys, lawas check, liki check, tubod check, itlog check. Puros check guys. Wala guys, ikarga na to guys. Dako itong pasalamat rin guys, no? Kay si Tata Turita, kay ilis na. Kaya ang gilisan niya si Nina, katong sky blue. Gilisan na niya orange.